नमस्कार जय जगन्नाथ। आसतु जानिबा आज केतेगुड़िए गुरुत्वपूर्ण टिप्स विषय महादेवंकर प्रिय फूल सब यही फूल यदि आम महादेव को अर्पण करवा ताले आमको कौन सब कृपा मिल। महादेवंकर प्रिय फूल तुतुरा फूल जदि आम अर्पण कर पारिवारिक शांति और प्रेम रही है। अरख फूल द्वारा पाप क्षय और मोक्ष प्राप्ति मिलता है। कनियर फूल मनस्कामना पूर्ण और आर्थिक समृद्धि होता है। पद्म नीलकमल धन धान्य वृद्धि। अड़सी फूल पापर मुक्ति खाली शिवरात्रि और सोमवार दि जाए। केतकी और किया फूल को शुभ फल केवल शिवरात्रि दिन ही अर्पण करा जाए। शनि पुत्र और फूल शनि दोष निवारण और शांति पाई यही सब फूल महादेव को अर्पण कले महादेवंकर कृपा सर्वदा आपण पाखे रही है। श्रावण मासरे जदि कौन महिला सबुज चूड़ी पिंधार महत्व गुप्त उपाय जानतु। सबुज रंग प्रकृति शिव एवं बुध ग्रहर प्रतीक अटे। यह पिंधा द्वारा अखंड सौभाग्य और माँ पार्वतींकर अपार कृपा मिलता है। गुप्त उपाय श्रावण मास सोमवार दिन माँ पार्वती सबुज चूड़ी अर्पण कर किसी निज हाथ में पिंधु और अवशिष्ट चूड़ी को जड़े सौभाग्यवती महिला को दान करतु। यह करने द्वारा स्वामी दीर्घायु और परिवार सुख समृद्धि वृद्धि पाई थाए। चलतु जाना रोषे घर विषय किसी टिप्स। टमाटर छाल सहजरे काढ़ा हेले गरम पानी रे किछि समय यहाँ भिजई दिंतु। देखिए सहजरे से छाल छाड़ जाए। भेंडी नालुआ नहापी प्रथम धोईकी काटतु पर भल भाव सुखाई काटिले। कच्चा लंका जिते आप फ्रिज रखुंट तार डेम्फटा को काढ़े दे रखिए कौन सी गोटे डब्बा भितर रखु। ये बहुत दिन पर्यंत सतेज हो। शाग सतेज रखापी चाहूले ओदा कपड़े मोड़िकी भलसे रखु। सी बेसी दिन सतेज रोषे घर सफा रखापी प्रतिदिन लुण पानी जदि पोछा लगे या परिष्कार परिच्छन्न हवा सहित एवं वास्तुदोष कटि थाए। रोषे घर सुगंधित रखा चाहूले ये लेंबूर जो छाल और लवंग को जब गोटे जगह रखिए गोटे कण को ताले सुगंधित सर्वदा रही है। तरकारी जिते रंग ताजा करने को चाहते से अल्प चीनी प्रथमे दे मसला को कसतु। अंडा ताजा कि नुहे जानापी पानी रे अंडा को किसी समय छाड़ी दिंतु। जदि अंडा भाषब ना उड़ीज ताहले ये अंडा भल अच्छी जदि भासी थाए ताले अंडाटी खराब हो जाए। चलते जाना हेल्थ टिप्स किसी। कैंसर यही लक्षण जदि आप देखुं अवश्य सावधान हो जातु। पेटरे लगातार जदि जंत्रणा और खाइबा परे बढ़ी जंत्रणा यह ही प्रथम लक्षण। दीर्घ समय धरी भोक न लगे हूँ गंभीर आहार सिग्नाल मिलता है। कौन चेष्टा बिना हठात ओजन कमिजा बांति हेबा विशेषकर जदि बांति रक्त अच्छे तेरे तुरंत जांच आवश्यक। गैस और बदहजमी एसिडिटी भली लक्षण अनुभव कले अणदेखा केबे करंतु नाही। मल रंग गाढ़ किंबा रक्तस्राव एपरी गुरुत्वपूर्ण संकेत सबु प्रकार देखती ताहले डॉक्टर को परामर्श निश्चिंत नियंतु। दुर्बलता थकापण हिमोग्लोबिन कमी जावाक निरंतर क्लांति अनुभव यहीपरि सबू जदि होइथाए ताहले प्रथमे जांच करंतु। जेते शीघ्र जांच करेंगे सेते शीघ्र आपन चिकित्सा हेबा। यह होची अनुमान। ये सब जदि आपणकर देखा जाए डॉक्टर को परामर्श कला परे ही किसी पदक्षेप नेबे। जीवन में केवे कहार प्रशंसा आपण करतु कि न करतु किंतु केवे भी कहार अपमान केवे करिवे नाही। कारण अपमान एपरी एक ऋण जहाँ समय आसिले सुदस फेरी आसे।
ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବା। ଏହି ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ, ନିମ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଔଷଧର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ଗଛ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଏ। ବେଲ ଗଛ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ ଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି କାହାକୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଖରାପ ଭାଷା ବାହାରେ, ତା'ର ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଠି ବୁଧ ଦୁର୍ବଳ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟାପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟା ହୁଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଗ୍ରାସ କରେ। ଜୀବରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କର ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଖରାପ ବାକ୍ୟ ତୀରଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ 100 ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଶବ୍ଦରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଏମିତି ଭାଷା ନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର 100 ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜଳାଭିଷେକ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଆମର ପାପ କ୍ରୋଧ ସବୁ ଧୋଇଯିବ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କର, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଅହଙ୍କାରରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବା କଥା। ବ୍ରତ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଘର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହପ୍ରବେଶ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ପୁଣ୍ୟର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖାଇବାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି କେବେ ବି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ବି ଚା ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କେତେକ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମନ ଦେଇକି ମନେ ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।